So, kasi uminit na. Kailangan ko lang maglakad ng tagwa 1 hour per day. So, sugot na lang pa ani. Kakapoy ani on. So, gusto mag-afam chan. So, ready na mga sunblock kasi maglalakad kayo ng milya-milya. So, ito naman views natin. So, and, uy, ang init Diyos ko. Tiguwang na baya kung ako ang face. Asa kami mga tuani. Uy, namurag layo pa din yung dala na. So, dito migikan. So, yan dyan. Hi! So, ka na siya. Daraw si kuya na ako kay. Butan nila. Uy, anong ganahan ni sila maglakaw-lakaw, no? So, yun lang. So, update ko kayo later. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. So, after 1 hour, so, paglakaw, no? Init na kaayo. So, hapit na daw mi. Asat mi hapit eh. Pero, dili na siya kalasangan. So, ay layo pa di ay. Librehon daw ko niya ice cream. Pero, okay lang kay nakachinelas naman ko. Diba? Dira oh. Dapat din mo yung mo na siyang lugar diri guys. Today is Saturday pero wala kay tao makita na yung mga tao nagbike-bike so because the weather is so fine. So I'm just so happy because I can wear my flip-flops now. Diba? Uy, kakapoy. So after walking 1 hour, abot na dyan ni diri. That's amazing. Hallo. Hallo. Was ist diese süß? Ich wollte diese, das. Ja, ja. Nur einmal Pistazie, das war's. Ja. Nur eine Pistazie. Zweimal, ja. Zweimal in der Woche? Ja, zweimal, ja. 2 Kugeln, wa? Hoy, mag-comment mo ha. Dankeschön. Kokos kayo. Gusto niya ng kokos. Ito sa akin pistachio. Dankeschön von die Eis. So, I got pistachio in English. So, he got Kokos, meine Nagel sauber. kokos. Ja, kokos. Mango. Mango on pistachio. Afrikanisch Mango. Mango auf English. So, work it ra ang lakaw na 1 hour, no? So, baklay na po tagbalik, 1 hour. So, guwapot niya. Diri na po daw miliko, na po daw mispikas. Violet kasi sir. Oy. Ako white lang. Gwapo yung balay o kay red. Gwapo lang mga bintana dari o. Na. Tando na si kuya. Summer na dyan. Muna yung ganahan mo. Sige baklay. Kanang init gani. Mo nang pag summer. Negra yun akong beauty. Gwapo lang mga bintana ko. Mo na to guys. Lamig iyahang po. Ang tamis po. Datong suga ni taas na po. So naabot na may diri no. Sa action. Sige pangitanin niyo eh. Ay ta this 40-ish. Hindi ko siya takop ma. Ta. Diese. Ja,
Tata, wie viel brauche ich da, wenn ich nehme das? Kalkuliert, wie viele Stück? 12 Stück ist hier. Du hast gesagt, wie viel? 40. Itong gusto kong dikit sa kusina. Oh. Bili nga ako nito. 20 Euro? Wie viele Stück hast du gesagt? Maganda kaya. Or ito. Ito yung kakalabasan niya. Or ito. Isip-isip. Da können die das kaufen da. Ich brauche diese. Kannst du mich helfen? Diese da oben machen und dann ich mag Klamotten da rein. Abhängen, weißt du, Jacken und so in mein Schlafzimmer. Ja, Ja? aber nicht heute. Wann pa? Weil nächste Woche du... Ich bin da, also so. Ja, aber du bist müde, wenn du kommst zu Hause. Morgen, ja? Ich habe keine Maschine hier und so. Morgen ta. So ayun, tirik na tirik yung araw. At ako dito nagpapainit. Hindi pa pala siya tapos kung ano mga agenda niya sa live. So, dito lang ako. Pagod na ako maglakad. So, mga 1 hour din kami naglakad. 1 hour and 30 minutes. Hindi pa kami dumating ng bahay. So, papainit lang ako a little bit. So, mga prickles natin. Laban lang natin itong mga prickles natin. Kasi minsan lang uminit. So, update ko kayo later on. Bye! So yun guys, pauwi na kami. Nakabili ako ng ganito. Kasi may plano ko dun sa room. Lalagyan natin dito ng hawak ko ang beat. Pauwi na kami. Thank you so much for watching. Like, subscribe, and comment. Tama ba? Nasa link ang comment section. Char. Bye!